वेलकम टू इफ्तिकार ब्लॉग। आमी आज स्टार्ट करिसु या पाय आमार रिसार्चर पर स्टार्ट करिसु। आमी जाम आज नेकेडिंग बोलक आमी जाओ आज नेकेडिंग। एटू चाब पाइसे आमार ड्राइवर एतिया आमी गई आसु नेकेडिंग माल लोड करिब। जेहेतु जाम आमी एतिया आमी नेकेडिंग बोलक आमी जाओ एतिया नेकेडिंग। और चाब पाइसे मैं गरमखনত आरो किनो कथा पातिम आरो बोलक। और एटू आमार माजत आछे आमार लुच्चामेन सब एटू आमार मोटू आरो किनो कम इहातक बोलक जाओ। एटू चाब पाइसे आमार मोटू सिंगारा खाई खाई मिली तार पेटटू सब किमान डांगर हो गइसे। किबा हिलक सके निहिलक गाड़ीत किन्तु तार पेटटू हिलिबई। सब केनेका हिलिसे साला इमान खकुआ एटू इमान खाबो पारे। आरो बोलक एटू आमार मोटुए सब फोटोशूट करि आछे। जिहे लास्ट करिसे हि एतिया कइसे मैं फोटोए नामारो। आरो एटू चाब पाइसे आमार नतुन आहिसे एटा नाम हो गेल बक्का इ लास्ट करिसे बोलक बोले एतिया आगबार। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel আমার বলে লুচ্চামেনৰ তিনটা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে। মই নিজে অবাক হৈ গৈছোঁ ইমান গাল গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তাৰ। তথাপি চব ছোৱালী নহয় বোৱাৰীহে। আমি আহি পাই গ'লোঁ নেকেডিং বলক আমি যাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা লুট কৰি মেলি ওলাম ইয়াৰ পৰা বলক। এইটো আমাৰ চাব আছে বোকাৰ আগে ভাগে গৈ মেলি ৰৈ থাকে ন কি ক'বা আৰু তুমি একদম নকওঁ আৰু তোমাৰ। এইটো আমাৰ হিৰ'দা। অ' হিৰ'দা আজি কি যাব এইকেইটা যাব ন बोलक उठाओ लुट करूँ लुट के मेरी ओलाओ यहाँ पर जोहाट गई पाब লাগিব बोलक। जिहेतु इमान गरम पैसे बोलक बोले पानी बटल ले आहूँ। पानी बटल आनिबल जाओ नेকি किबा माने सोन रूप आनिबल जाओ जानो। আজি গোটেইগাল একেলগত গৈছে যেনেকুৱা মাফিয়া গেং এটা মানে গ'লে আৰু গোটেইগাল একেলগত তেনেকুৱাহে গৈছে। এইটো আমাৰ বুক্কাৰটো আহি য'ত ত'ত আগতেহে পায়। আৰু আমাৰ মামু বাপ দাদা কেলা শিখৰ খাই পোৱা নাই মাক্সটো ই কেলা চিগনেচাৰ চুদা। আৰু এইটো আমাৰ নিউ মেম্বাৰ চাব পাৰিছে। এই বা মোৰটো হাঁহিছা ইচ কেলা। এইটো পানী লৈ আহি আছোঁ ইচ তাৰ মোৰটোৰ হাঁহিছা আহ আকৌ কি হ'ল মোৰটো ঐ এইবিলাক কি কৰা। পানী লৈ আমি পাই গ'লোঁ। পানী লৈ লাগিলে কাজিয়া তোকতো মাছ চুদা মই এনেও কাটিম আহিবি খালি ঘৰত।